और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री खुद आए, अगर वो 10-15 मिनट के लिए भी आ सके तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का महत्व और भी बढ़ेगा। জোট নিয়ে বুধবারই জোড়া ধাক্কা খেয়েছে কংগ্রেস। তৃণমূলের পর কংগ্রেসের হাত ধরতে অস্বীকার করে দিয়েছে পাঞ্জাবের আপ নেতৃত্ব। এরই মধ্যে বিহার নিয়েও মাথা ব্যথা বাড়ছে ইন্ডিয়া শিবিরের। সে রাজ্যে মহাগঠবন্ধন ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারের দল জেডিইউ ফের বিজেপির হাত ধরতে পারে বলে জোর জল্পনা ছড়িয়েছে, যা শেষমেশ সত্যি প্রমাণিত হলে লোকসভা ভোটের আগে প্রশ্নের মুখে পড়ে যাবে ইন্ডিয়া শিবিরের অস্তিত্ব। ক্যামেরায় দেবজ্যোতি দত্তের সঙ্গে মৌমিতা চক্রবর্তী ও দেবজ্যোতি কাহালের রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। হাইকোর্টে বাগবিতণ্ডা নতুন নয়। বাদী ও বিবাদী পক্ষের আইনজীবীদের মধ্যে বচসা আগেও দেখা গিয়েছে। পুলিশ প্রশাসনকে দায়িত্বের পাঠ পড়িয়ে ভৎসনা করতে দেখা গিয়েছে বিচারপতিদের। কিন্তু বিচারপতি বনাম বিচারপতি, এমন সংঘাত আক্ষরিক অর্থেই নজিরবিহীন। বৃহস্পতিবার দুই বিচারপতির নজিরবিহীন সংঘাত ঘটল কলকাতা হাইকোর্টে। একজন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আর একজন বিচারপতি সৌমেন সেন। সংঘাতের সূত্রপাত রাজ্যের সরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির অনিয়ম সংক্রান্ত মামলা নিয়ে। ওই মামলায় বুধবার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। বুধবারই সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেয় বিচারপতি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার সিঙ্গল বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি টেনে আনেন হাইকোর্টের আরেক বিচারপতি অমৃতা সিনহার নামও। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বড়দিনের ছুটির আগে বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে নিজের চেম্বারে ডেকেছিলেন বিচারপতি সৌমেন সেন। সেখানে বিচারপতি সিনহাকে তিনি রাজনৈতিক নেতার মতো নির্দেশ দিয়েছিলেন। কি নির্দেশ দিয়েছিলেন এদিন এজলাসে বসে, তাও বিস্তারিত বলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তার কথায়, প্রথমত বিচারপতি সেন বলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আছে, তাকে বিরক্ত করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে শুনানির লাইভ স্ট্রিমিং বন্ধ করতে হবে। তৃতীয়ত, প্রাথমিকের দুটি মামলাও খারিজ করতে হবে বিচারপতি সিনহাকে। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি, বিচারপতি সিনহার থেকেই গোটা বিষয়টি তিনি জানতে পারেন এবং বিচারপতি সিনহা বিষয়টি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকেও জানিয়েছেন। বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তার নির্দেশনামায় লিখেছেন, বিচারপতি সেন স্পষ্টতই একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছেন। ওই মামলায় রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত থাকা ব্যক্তিদের মতো আচরণ করছেন। তিনি কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। তাই সুপ্রিম কোর্টের উচিত বিচারপতি সেনের সমস্ত নির্দেশ খারিজ করা। এক ধাপ এগিয়ে নির্দেশনামায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় আরও লেখেন, বিচারপতি সেনের বিরুদ্ধে কেন ইমপিচমেন্টের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে না? কেন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও 2 বছর ধরে তাঁর বদলি হচ্ছে না? কে তাকে বাঁচাচ্ছে? আমি দেশের প্রধান বিচারপতিকে এটা দেখার জন্য অনুরোধ করব। মেডিকেল দুর্নীতি মামলায় সিবিআই তদন্ত নিয়ে নির্দেশনামায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এফআইআর খারিজের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি সেন, তাই সেই নির্দেশ বৈধ নয়। সিবিআই এর উচিত তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এই নির্দেশের কপি অবিলম্বে কলকাতা হাইকোর্ট এবং দেশের প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হবে। 2 মাসের মধ্যে সিবিআইকে তদন্ত শেষ করতে হবে। এদিন শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্তের সঙ্গেও উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের। অর্ণমাংশু নিয়োগের রিপোর্ট, জি 24 ঘন্টা। বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা। 75তম সাধারণতন্ত্র দিবসে সরগরম শীতের দিল্লি। আজাদি কি অমৃত মহোৎসবের থিম বিকশিত ভারত। রাষ্ট্রপতির কুর্নিশে কর্তব্য পথে কুচকাওয়াজ। প্রথমবার প্যারেডে 3 বাহিনীর মহিলা ব্রিগেড। আকাশেও পরাক্রম। রাজধানীর রাজপথে মেগা প্যারেড। এ নিয়ে 6 বার প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট। মুর্মু মোদির পাশে আজ সপারিষদ ম্যাক্রো। কুচকাওয়াজেও সামিল ফরাসি সেনা। আকাশপথে রাফালের কামাল। দুনিয়ার দরবারে দেশের জয়গাথা। প্রজাতন্ত্র দিবসে তৈরি ভারত। কর্তব্য পথে কুচকাওয়াজে ৭৭,০০০ অতিথি। নিরাপত্তা বলয়ে গোটা দিল্লি। 11টি জোনে ভাগ করে রাজধানীতে ৮,০০০ বাহিনী মোতায়েন। সুরক্ষা বলয় সীমান্তেও। রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী রেড রোডে প্রজাতন্ত্রের জয় জয়কার। কুচকাওয়াজ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ট্যাবলোয় বাংলার শিল্প কৃষ্টি। পুরসভায় মেয়র, বিধানসভায় স্পিকার। বার্তা দিলেন রাজ্যপাল। প্রজাতন্ত্রের কুচকাওয়াজে ভিভিআইপি সমাবেশ। রেড রোডকে 17টি জোনে ভাগ করে সতর্ক প্রশাসন। ২৫০০ ফোর্স মোতায়েন করে তদারকিতে পুলিশ কর্তারা। 10টি ওয়াচ টাওয়ার, বাংকারে নজরদারি। টহলে কিউআরটি। পেট্রোলিং, নাকা তল্লাশিতেও জোর। দিল্লিতে নেই বাংলা ট্যাবলো। রাজ্যের কন্যাশ্রীর থিম চাইলেও নয়া কেন্দ্রীয় আইনে জট। রেড রোডেই
27 জিআই স্বীকৃতিতে শান। সরকারি প্রকল্পের পাশাপাশি ধর্মচর্যার উৎসব সবার স্লোগানেও ট্যাবলো। রেড রোডে মমতার সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই বোসের মুখে মোদির প্রশংসা। নমজমানায় দেশের ঢালা উন্নয়ন, প্রধানমন্ত্রীর জনমুখী প্রকল্পে শক্তিশালী বিকশিত ভারত। রাজ্যপালের বার্তায় গান্ধীজিও উল্লেখ রাম রাজ্যেরও। প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালে এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছার ঢল। দেশের সমস্ত নাগরিক আমার আত্মীয়। গণতন্ত্র দিবসের শুভকামনা প্রত্যেককে। জয় হো বার্তা নমর। পোস্টে মমতার প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা অভিষেকেরও। প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই 24 পদ্ম সম্মান, 3 পর্যায়ে মোট 132 জনকে সেলাম। বৈজয়ন্তীমালা, চিরঞ্জীবী, ভেঙ্কাইয়া নাইডু সহ পদ্মবিভূষণ 5 জনের। পদ্মভূষণ 17 বিশিষ্টকে, পদ্মশ্রীর তালিকায় 110। পদ্মভূষণে নজর কাড়ল বাংলা। 17 তালিকায় রাজ্যের 3 খেতাব বলিউড তারকা মিঠুন চক্রবর্তীকে। কর্ণী সঙ্গীত শিল্পী উষা উত্থুপকেও মরণোত্তর পদ্ম সম্মান প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। পদ্মশ্রীতেও বাংলার জয়গাথা। কর্ণী মৃৎশিল্পী সনাতন রুদ্রপাল, পরিবেশ কর্মী দুখু মাঝি, ভাদু শিল্পী রতন কাহাকে। তালিকায় গীতা রায়বর্মন, তাকদিয়া বেগম সহ রাজ্যের 8। মরণোত্তর সম্মান মুখোশ শিল্পী নেপাল চন্দ্র সূত্রধরকে। পুলিশের খাতায় বেপাত্তা হদিস দিলেন মন্ত্রী নিজেই। শাহজাহানকে নিয়ে অখিলগিরির বিস্ফোরক দাবিতে বিতর্ক। চিকিৎসার জন্য বাংলার বাইরে সন্দেশখালীর নেতা, থানা হয়তো খোঁজ পাচ্ছে না, মন্তব্য কারা মন্ত্রী। হেডলাইন্স নিবেদন করলেন পতঞ্জলি কেশকান্তি অ্যাডভান্স, নতুন চুল গজায়, চুল পড়া এবং অকাল পক্কতা রোধ করে। এবং প্রয়াগ পিটিএমটি বাথ ফিটিংস অ্যান্ড পাইপস, গুণমানে অতুলনীয়, লিখে নিন। নমস্কার, দেখছেন জি 24 ঘন্টা, সঙ্গে আমি সৌমাদিত্য রয়েছি। আজ 75তম প্রজাতন্ত্র দিবস। দিল্লিতে এবার প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো। বৃহস্পতিবারই ভারতে এসেছেন তিনি। বিজয় চক থেকে কর্তব্য পথ পর্যন্ত এই যে অনুষ্ঠান হতে চলেছে, তাতে 77,000 অতিথি তারা আমন্ত্রিত। তাদের সামনেই আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ। 77,000 যেরকমভাবে আমন্ত্রিত অতিথি রয়েছেন, একই সঙ্গে 42,000 একদম সাধারণ দর্শক। তাদের বসার জন্য বন্দোবস্ত রয়েছে এই গোটা রাজপথ জুড়ে, যার বর্তমান নাম কর্তব্য পথ। এবার অনুষ্ঠানের থিম বিকশিত ভারত এবং ভারতের লোকতন্ত্রের মাতৃকা। এই কুচকাওয়াজে অংশ নেবেন প্রথমবারের জন্য 3 বাহিনীর মহিলা শাখা। এর পাশাপাশি ভারতের মহিলাদের অন্যতম প্রধান পোশাক শাড়ির প্রচার করা হবে আজকের এই অনুষ্ঠানে। কুচকাওয়াজ শেষে শোভাযাত্রায় সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে বিভিন্ন রাজ্যের শাড়ির সম্ভার নিয়ে থাকবে বিশেষ প্রদর্শন, যার নাম দেওয়া হয়েছে অনন্ত সূত্র। এছাড়াও একাধিক ট্যাবলো থাকবে, যে ট্যাবলো প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের অন্যতম মূল আকর্ষণ হয়ে থাকে, যাতে বিভিন্ন সরকারের যে ভাবনা রয়েছে সেই ভাবনাগুলো সামনে চলে আসে। ইসরোর ট্যাবলোয় যেমন চন্দ্রযান 3-এর বিষয়টি থাকছে, এছাড়াও আরও বেশ কিছু ট্যাবলো সেখানে ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা সেগুলো ফুটে ওঠে সেই সমস্ত ট্যাবলোয়। এর সঙ্গে থাকে 3 বাহিনীর মহড়া, তাদের কুচকাওয়াজ এবং একই সঙ্গে সামরিক শক্তির প্রদর্শন। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তব্য পথে কুচকাওয়াজ চলবে এবং এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনিও উপস্থিত থাকবেন। এর পাশাপাশি রাজ্যতেও একই রকমভাবে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান পালন করা হবে। সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। আজকের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে দিল্লিতে উপস্থিত থাকছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রো। এ নিয়ে মোট 6 বার তিনি প্রজাতন্ত্র দিবসের এই কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন প্রধান অতিথি হিসেবে। এর পাশাপাশি ইনি দ্বিতীয়বার ফরাসি সেনাবাহিনী এই কুচকাওয়াজে অংশ নিতে চলেছে।
এই বাহিনী ফরাসি হলেও এর বেশিরভাগ সদস্যই ভারতীয় এবং নেপালি বংশোদ্ভূত। তাদের উপর দিয়ে উড়ে যাবে ফরাসি জ্বালানি বিমান এবং 2টি রাফায়েল বিমান। গতকালই ভারতে চলে এসেছেন ইমানুয়েল ম্যাক্রো, তাকে স্বাগত জানান মোদি। তারপর দুজনে জয়পুর যান ম্যাক্রোর সঙ্গে তার বিদেশমন্ত্রী স্টেফানি সেটজন, সশস্ত্র বাহিনীর মন্ত্রী সেবাস্টিয়ান লেকর্ন, সাংস্কৃতিক মন্ত্রী রচিদা দাতি সহ বাণিজ্য জগতের প্রতিনিধিরা এসেছেন মহাকাশচারী টমাস পেসকয়েট। জয়পুর সফর শেষে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদি এবং ম্যাক্রো। এরপরে রাষ্ট্রপতি ভবনে যান ইমানুয়েল ম্যাক্রো। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান দিল্লিতে, দেশের রাজধানী দিল্লিতে তার যে প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে, কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী তিনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছেন। ইন্ডিয়া গেটের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে জ্বলছে অমর জওয়ান জ্যোতি। ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়াল, অমর জওয়ান জ্যোতি, comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. The Prime Minister will arrive here. This guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তার যে কনভয়, সেই কনভয় উপস্থিত হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি এই মুহূর্তের ছবি। রাজধানী দিল্লিতে দেশের 75তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান, বিশেষ কুচকাওয়াজ। প্রতি বছরের মতো যেখানে কুচকাওয়াজে অংশ নেবে ভারতের সামরিক শক্তির 3 বাহিনী, তাদের নানান যে সমরাস্ত্র রয়েছে, যে সামরিক বিহার রয়েছে, সেগুলো প্রদর্শন চলবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি এসে উপস্থিত হচ্ছেন, তার কনভয়ের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। আজকের এই অনুষ্ঠানে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংকে দেখা যাচ্ছে, যিনি ইতিমধ্যেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के রয়েছেন साथ 3 होती বাহিনীর है। প্রধান। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव इन भावों का संगम है। राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সঙ্গে রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। 3 বাহিনীর প্রধানের সঙ্গে তাদের সঙ্গে কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute. অন্যদিকে কলকাতাও রেড রোড সেজে উঠেছে, সেখানেও রয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসের বিশেষ কুচকাওয়াজের অনুষ্ঠান। Country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the ইতিমধ্যেই nation পৌঁছে গিয়েছেন in প্রধানমন্ত্রী paying নরেন্দ্র homage to মোদী the immortal দিল্লিতে। soldier
তিন bilingual বাহিনীর wreath at the প্রধানের memorial. The circular wreath, symbolic of সঙ্গে দেখা করলেন eternity, তিনি the continuity of life, এবং তাদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার পর এবার no beginning and তিনি no end. The অনুষ্ঠানের যে মূল evergreens মঞ্চ used in the সেদিকে wreath এগিয়ে চলেছেন। সঙ্গে রয়েছেন signify প্রতিরক্ষামন্ত্রী everlasting life. রাজনাথ সিং। The wreath laying এর will be পাশাপাশি followed by কলকাতার 2 রেড রোডের minutes of ছবিও silence আপনারা to দেখতে honor পাচ্ছেন, and যেখানে উপস্থিত venerate our থাকবেন immortal soldiers, মুখ্যমন্ত্রী মমতা those for বন্দ্যোপাধ্যায়, whom the nation's রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস তারও safety and উপস্থিত থাকার protection কথা রয়েছে। and integrity came first, 75তম always দেশের and every time. প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারতের সংবিধান রচনার দিন এবং গণতন্ত্রের উদযাপন। प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं। দেশের সেনাবাহিনীর যারা শহীদ, সেই শহীদদের স্মারকে তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন, যে ছবি এই মুহূর্তে দিল্লি থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি। এবং তারপর রয়েছে মূল অনুষ্ঠান, যেখানে প্রধান আকর্ষণ অবশ্যই কুচকাওয়াজের শুভযাত্রা। রাজ্য পুলিশের ডিজি ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছেন, রাজীব কুমার, কলকাতায়। একই সঙ্গে দিল্লি এবং কলকাতা একযোগে আপনারা সরাসরি ছবি দেখতে পাচ্ছেন। একদিকে শহীদদের সম্মান জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, অন্যদিকে কলকাতায় রেড রোডে কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি। পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা ইতিমধ্যে এসে পৌঁছেছেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে রাজ্য পুলিশের ডিজি উপস্থিত হয়েছেন।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs
Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the president's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगे। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri
Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors, and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state to be a member of this elite regiment. মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতাজির মূর্তি যেখানে রয়েছে সেখানে তার শ্রদ্ধা জানিয়ে পায়ে হেঁটে এগিয়ে আসছেন আমাদের এই অভিবাদন মঞ্চের দিকে প্রতি বছরের মতো স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে। Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has arrived at Meva Road and Red Road crossing. She will be paying homage to the statue of Netaji Subhash Chandra Bose and to the she has already done the homage to Police Memorial and played floral wreath. Now she is walking towards the saluting base, accompanied by Sri P. Gopalika, IAS, Chief Secretary of West Bengal, Srimati Nandini Chakrabarti, IAS, Principal Secretary Home and Hill Affairs Department, she is the Secretary Home, and Sri Rajiv Kumar, IPS, Director General and Inspector General of Police, West Bengal, and Srimati Vinit Kumar Goyal, IPS, Commissioner of Police, Kolkata.
Honorable Chief Minister is walking on the Red Road, exchanging greetings to the people who are standing on both sides of the Red Road. Kolkata is truly a city of cross-culture splendors. You visit any corner of Kolkata, you will feel the depth of city's history and of harmony. The coexistence of all institutions reflects Kolkata's religious tolerance and plurality. Unity is the key word and lifeblood of a democracy. This is our pride, our strength. Honorable Chief Minister Mamata Banerjee has arrived. আজকের এই বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজের অভিবাদন মঞ্চের একেবারে কাছে এসে পৌঁছেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা তাকে আন্তরিক স্বাগত জানাই। Car convoy of Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Ananda Bose, is approaching the saluting base. রেড রোডের উত্তর প্রান্ত থেকে দেখতে পাচ্ছি এগিয়ে আসছে মাননীয় রাজ্যপালের। And the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, on the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, who will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency. And then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President
of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Squadron Leader Harminder Singh এবং co-pilot Flying Officer Atul Kumar ফুলে ফুলে ভরিয়ে দিয়ে গেল আমাদের এই উৎসবের অঙ্গনকে। You have just seen fly past by Indian Air Force Chetak helicopter showering flower petals. Squadron Leader Harminder Singh and co-pilot Flying Officer Atul Kumar was in the flying concept. যুদ্ধ কখনোই কাঙ্ক্ষিত নয়। যুগে যুগে সারা বিশ্বের কাছে শান্তির বার্তা পৌঁছে দিয়েছে ভারত। তবু কখনো যদি বহিঃশত্রু আক্রমণ শানায় তাকে প্রতিহত করার উচিত শিক্ষা দেবার ক্ষমতা রাখে ভারতের সামরিক বাহিনী। অতন্দ্র প্রহরীর মতো তারা এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। The concept of nationhood dictates that all of us who are members of this great nation are basically the same. In spite of our home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning, but we can see over here for the first time heralding the parade a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment.
The marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky. Gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past a saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICB BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे।
BMP 2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun, and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Safe drive, safe life. Pran bachan, nijo bachun aupur ke bachan. Safe drive, safe life. Jago, tumi jago. Bike niye katakuti khelben na, signal bhenge gaadi chalaben na. Bike niye katakuti khelben na, helmet chhada bike chalaben na. আপনারই হাতে আছে মানুষের প্রাণ, নিয়মটা মেনে তাই গাড়ি চালান। তাড়াহুড়ো রেষারেষি করবেন না, একে অন্যকে মারবেন না। সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ। প্রাণ বাঁচান, নিজ বাঁচুন অপরকে বাঁচান। সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ। সেফ ড্রাইভ, সেফ লাইফ। Locating radar system led by Lieutenant Deepthi Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward. And we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस।
और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR Assam weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters, and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety, and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views, and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयाँ हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेय।
अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं
का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Dhruv. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्वविख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways
to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth, and sustained, consistent, and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force. The band, led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune, Sound Barrier, Quick March. And that is the bars formation. 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful, and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Azma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach